हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवर एकेडमी। आज सेसन रे आमे पिला माने तो पई शिक्षा जो एजुकेशन अछि तार आमे मॉडल क्वेश्चन आमे डिस्कशन करबा पिला माने। देखो प्रथम प्रश्न से कोन देछि देखो, जो शिक्षा खाद्य वस्त्र बासगृह सहित जड़ित ताको डैश कहा जाय। कोन पिला माने कोन कहा जाय, ई हेबो तमरो मौलिक शिक्षा। एला मौलिक शिक्षा के दिथिले? मौलिक शिक्षा तमरो महात्मा गांधी देथिले। पूर्णांग शिक्षा किए देथिले? श्री अरविंद देथिले। नेक्स्ट देखिबा पिला माने परवर्ती प्रश्न, किए सत्यवादी वन विद्यालय प्रधान शिक्षक थिले? सत्यवादी वन विद्यालय प्रधान शिक्षक किए थिले? उत्कलमणि गोपबंधु दास। ये तो नथिले, ये तो सत्यवादी वन विद्यालय तैयारी करथिले। नीलकंठ दास भी नथिले। आचार्य हरिहर हबो तमरो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा परवर्ती प्रश्न तमरो कोन देछि पिला माने। परवर्ती प्रश्न देख, पिलांक सहित प्रथम व्याकरण डैश लिखिथिले? पंडित गोदावरी मिश्र नुहे, उत्कलमणि भी नुहे, ये हम तुम कौन आचार्य हरिहर हम तुम करेक्ट आंसर है। पिलांक सहित व्याकरण हम तुम आचार्य हरिहर तुम लिखिथिले। नेक्स्ट देखिए परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त मध्य किए तांकर शिक्षार संज्ञा शरीर मन आत्मा उपरे समान गुरुत्व दियंती? गोपबंधु, गांधीजी, रूसो ना जॉन डुई? आंसर हम तुम पिला माने महात्मा गांधीजी हम तुम करेक्ट आंसर। महात्मा गांधीजी हम तुम करेक्ट आंसर। रूसो कहिसंती जे दुर्बलतार गहित कार्य जननी जने शिक्षक यह कि वार्ता देउची? शरीर विकास नुहे, हृदय विकास नुहे, आत्मार विकास नुहे, मनर विकास कर हम तुम करेक्ट आंसर पिला माने। सर्वभारतीय शिक्षा सम्मेलनी 1937 रे किए निजर शिक्षा नीति स्थिर करथिले? तुमर मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी तुम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए परवर्ती प्रश्न, शिक्षण प्रसंग रे क्यों उक्ति ठीक? शिक्षण एक आचरण परिवर्तन, ये तो ठीक अटे। शिक्षण एक आचरण परिवर्तन, ये ठीक अटे। शिक्षण एक स्वयंवाचक आचरण नुहे। शिक्षण एक परिपक्वता को बुझाए, यह भी नुहे। शिक्षण अल्प बहुत चिरस्थायी यह नुहे। ताले ऑप्शन ए हम तुम करेक्ट आंसर। जेते बेले जने छात्र ज्ञान अर्जन करबा पई शिखिबा को उत्साह निए, ताहा की प्रकार प्रेरणा? से कहिछि जेते बेले जने छात्र ज्ञान अर्जन करबा पई शिखिबा को उत्साह निए, निजे निजे उत्साह नेबो। जेते बेले से निजे निजे उत्साह नेबो ताको कोन कहा जाय? अंतः। अंतः पिला निजे निजे नेले ज्ञान कोन करबो? से निजे निजे अर्जन करबो ना नहीं, ताले अंतः हेबो होला। नेक्स्ट देखिबा, आत्म संशोधन निमंते सूचना अनुभूति वस्तुनिष्ठ भाव रे विश्लेषण करबा को सामर्थ्य को कोन कहा जाय? से कहिछि आत्म संशोधन निमंते सूचना बा अनुभूति वस्तुनिष्ठ भाव रे विश्लेषण करिवार सामर्थ्य को कोन कहा जाय? यह तुमरा पर्यवेक्षणात्मक कोन पिला माने, ये कोन हबो तुमर? समालोचनात्मक होला, सॉरी समालोचनात्मक चिंतन हबो तुमर। नेक्स्ट देखिबा, तुमको चिंता करो समस्यार समाधान करिबारे जे शिक्षण तत्परता ये हो जे पर्यवेक्षण तुमर हबो होला। नेक्स्ट देखिबा परवर्ती प्रश्न, ज्ञान संचरण कोन? ज्ञान संरचना कोन पिला माने? ज्ञान संरचना कोन? शिक्षार्थी परिवेश रु अर्थ निर्णय करे, ये कोन ज्ञान संरचना? निश्चित भाव रे ये हेबो। शिक्षार्थी शिक्षण पई शिक्षक ऊपर निर्भर करे, कि टीचर सेंटर मेथड गला एटा तो नुहे। शिक्षार्थी सूचना गुड़ी को मुखस्थ करे, एटा भी तो नुहे। शिक्षार्थी निजर पितामाता ठारू शिखे, शिक्षार्थी पिता शिखे, किंतु ए मध्ये ठीक अछि। किंतु ज्ञान संरचना कोन हेबो आंसर? शिक्षार्थी परिवेश अर्थ निर्णय करे। ऑप्शन आई हेबो तमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा, शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया संबंध रे दिया जायतबा केतोटी उक्ति ठीक नुहे? कोटा ठीक नुहे बोली से कहिछि पिला माने। अनुभूति जो व्यवहारिक परिवर्तन होय तो ठीक अटे। अभ्यास जो व्यवहारिक परिवर्तन होय एटा भी ठीक अटे। शिक्षादान जो व्यवहारिक परिवर्तन ये भी ठीक अटे। परिपक्वता जो परिपक्वता जो के व्यवहारिक परिवर्तन होए एटा तमरो ठीक नुहे। चलो देखिबा, प्राथमिक शिक्षा को डैश भाबे 6 रु 14 वर्ष, ये कोन तमरो? प्राथमिक शिक्षा हो मौलिक अधिकार 6 रु 14 वर्ष पिलाटी पाठ पढ़िबो। निम्नोक्त मध्य केउटी एक जीवन कौशल? जीवन कौशल कोटा पिला माने? जीवन कौशल समस्या आसीबो, समस्यार समाधान थिबो हला। एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, ये हो तमरो आईबी ठीक आंसर हबो। केउ दिन विश्व परिवेश दिवस पालित होय? विश्व परिवेश दिन जून 5। जून 5
6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେଖିଲା ଏବେ। ମନେକର 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢା ଛାଡି ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କେଉଁ, ଏଇଟା ତମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ହବା, ଏଇଟା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ। 12 ବର୍ଷ ଛାଡି ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଜୋତା ଆକାର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ମାପିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ତମର 100% ଆସିବ। ସେ ଲଙ୍ଗ ହଉ କିମ୍ବା ସର୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କ ହଉ କିମ୍ବା 3 ମାର୍କ ହଉ। ऑलरेडी ମୁଁ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ସର୍ଟ क्वेश्चन 2-3 ମାର୍କ ऑलरेडी ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ क्वेश्चन ଦେଇ ଦେଇଛି। ସିଲେକ୍ସନ ऑलरेडी ଡେସ୍କ୍ରିप्ସନ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଇକି ତମେ ଦେଖି ପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ମଧ୍ୟମା, ମଧ୍ୟମା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହ, ଯେତେବେଳେ ଦଳଗତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହ କେଉଁ ବିଷୟ କରିବାକୁ ଜାଣିବ ତମେ? ଦଳଗତ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି, ସେ ଦଳଗତ ହେଲେ କଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନା ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିତରଣ ମାତ୍ରାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଥାଏ, ବିତରଣ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବେଶୀ ଥାଏ, ତାହା ତ ଗରିଷ୍ଠକ ନା ନାହିଁ? ଏ ଗରିଷ୍ଠକ। ऑलरेडी ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ। ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन ଦେଖିବା। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଏଟା ତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜନ୍ ଡୋଇଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା, ଏ ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟା ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଉପାଦାନ, ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। এই দুইটা তোমার 2 মার্ক এবং 3 মার্ক পাই বহুত ইম্পোর্টান্ট পিলাମାନେ, ଜମାରେ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଇମେଲ ଦେଖିଥିବ ଟିକେ। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର 2ଟି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି, ଏହା ବି ଦେଖିଥିବ। ୟୁନେସ୍କୋ ଦେଖିବ। ମାଧ୍ୟର ଯେକୌଣସି 2ଟି ବ୍ୟବହାର, ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 3 ମାର୍କ ବି ଦେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଋଷକ ମଧ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ହବ? ଋଷୋ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା, ଏ ତ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ହେଲା। ଏଗୁଡାକ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ଦେଖିବ, ଇଏ ବି ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଥିଓରି, ଇଏ ବି ଦେଖିବ, ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, ଶିକ୍ଷାର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର 3ଟି ଉପକାରିତା, ଇଏ ବି ଦେଖିଦେବ। ଶିକ୍ଷାର 4ଗୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦର୍ଶାଅ। ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବୁଝାମଣା ଦେଖିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ନୀତି ଦେଖିବ। ପରିସଂଖ୍ୟାନର ପୌନଃପୁନିକ ବିସ୍ତାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୌନଃପୁନିକ ଯାହା, ପୌନଃପୁନ୍ୟ ତାହା, ବାରମ୍ବାରତା ତାହା, ବାରମ୍ବାରତା ତାହା, ସେମ୍ ସବୁ ଗୁଡାକ ସମାନ ଅଟେ ହେଲା। ଗରିଷ୍ଠକ ବା ମୋଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଟା ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଡ କଣ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन କଣ ଦେଇଛି? ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡି ସିଲେକ୍ସନ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ପାଭଲଭଙ୍କର ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପାଭଲଭଙ୍କର ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା, ଏ ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଧାରକୁ କଣ ବୁଝାଏ? ଏଟା ବି ଦେଖିବ। ପାଭଲଭ, ଥଣ୍ଡାଇକ ଏବଂ ସ୍କିନର, ଏଟା ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖିବ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସେ। ନିମ୍ନ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡିକ ନେଇ ଏକ ପୌନଃପୁନ୍ୟ ବିତରଣ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପଚାରିବ, ନହେଲେ ତମର ମଧ୍ୟମା ପଚାରିବ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟଗ ପଚାରିବ ହେଲା। ମାଧ୍ୟମାନ ବା ମାଧ୍ୟ ପଚାରିବ। ଏ ଦିନଟି ଟିକେ ମ୍ୟାଥ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ୟୁନିଟ 4 ରୁ ତମର 100% ଆସେ। यूनिट 4 ରୁ ତମର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ସିଓର ସର୍ଟ ଆସିବ, ସିଓର ସର୍ଟ ଆସିବ ହେଲା। ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ଅଲରେଡି ତମକୁ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ଦେଇ ଦେଇଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଇକି ତମେ ଦେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।